हेलो हाय नमस्कार मोर समस्त शिव एक्सप्रेस न्यू ब्लॉग को स्वागत करुँ आज आम आम ऑफिस तरफ भुवनेश्वर जयदेव बाटिका आम आसी आसुचु आज आम देखा चाहूँ आम ऑफिस तरफ आज सब कौन सब आयोजन होती चलते आम सब देखा देखो आम ऑफिस तरफ चिकेन पकोड़ा आउ सब मुझे देखा आपण देख सब मटर सब आप पापड़ माछ पकोड़ा चिकेन सब तैयारी देखो सब रास्ता सब ठिया चिकेन पकोड़ा सब सालाड जो मटन मटन ना मटन देखा मत ब्लॉग देखो मटन टा आमर केते सुंदर है सब तैयारी देखो मटन टा आमर केते सुंदर ब्लॉग कर देखो आमर सब सालाड पे प्रिपेरेसन हो जाइलानी सालाड होची आमर काकुड़ी बिलाती सब काकुड़ी सब रेडी हो देखो आमर मटर आलू तरकारी सब रेडी देखो आमर आ कि समय पर सब खाइबार आयोजन हो सब आमर प्रिपेरेसन हो गला सब आमर खाइबार सब आम देखो सब स्टाफ सब ठिया आम सब स्टाफ मान सब खाइबा आप देखु आम आम ओडिशा रिजन केमी सब म्यूजिक डांस हो सब आप देखु मुथुट मर्कांटाइल तरफ आमर केमी सब आयोजन हो देखो आम ब्रांच तरफ केमी सब गीतर आप आयोजन होमी डांस कर स्टाफ मैंने देखो देखो आमर मुथुर टोटल ऑल ओवर ओडिशा केमी सब आप मीटिंग आमर जयदेव बाटिकार खाइबार आयोजन देखो देखो सब आमर केमी सब धाड़ी लगी सब खाइबार आयोजन हो देखो आमर आमर सब आमर आज सालाड आमर आ मिठा देखो सालाड मिठा आमर पापड़ आमर एटा सर कौन चिल्ली कोबी चिल्ली माछ एटा सर कौन पापड़ एटा आमर देखो सालाड मटन मटन कोबी चिल्ली मटन एटा कोबी चिल्ली एटा पनीर देखो आम सब खाइबा आमर डाल फ्राए आउटा आमर भात होती देखो आम मुथुट मर्कांटाइल ऑल ओवर ओडिशा स्टाफ केमी सब खाऊ देखो धाड़ी लगी पूरा प्रबल कहे मोर भात डाली पनीर सालाड कोबी मटन देखो आमर रंजित सार आमर महानदी बिहार बीबीएम सार केमी खाऊँ आमर आज मुथुर मर्कांटाइल ओडिशा ऑल ओवर ओडिशा आमर ऑल ओवर टू निया सार देखो आमर सब सार खाऊँ भी मैडम आमर खाऊँ मैडम आरएम सार मैडम पिला खाइले कि नहीं व्यवस्था तदारख करूँ आज्ञा सर जदि आमर ब्लॉग टी भल लगता लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे देखो आमर केमी सब खाऊँ सब
ଭଲ ଏବିଏମ୍ ସାର୍ କେମିତି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଭାତ ଅଛି, ଆମର ମଟନ ଅଛି, ମିଠା ଅଛି, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଚିଲି ଚିକେନ ସବୁ। ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଆଜି ଆମ ଆୟୋଜନରେ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଁ ଅତି ରଞ୍ଜିତ ଏବଂ ନିହାତି ସାର୍। ସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ଆମର ମୁଥୁଟ୍ ମର୍କାଣ୍ଟାଇଲ୍ ଆମର ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ? ସୁପର ନିହାତି ସାର୍। ସୁପର ଯାହା ବି ଆମର ମନମୁଖୀ ଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଆରଏମ୍ ସାର୍ ଏଆରଏମ୍ ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆଜି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍? ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାତ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ନା ସାଧା ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ସାର୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଟିକେ ସାର୍। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍? ଭାତ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ପନିର, ଚିଲି, ପାପଡ଼, ଡାଲି। ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ ହେଇଛି ସାର୍ ଆଇଟମ୍ ସାର୍ ଟିକେ? ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ପନିର ହେଇଛି, ଚିଲିକୋବି ହେଇଛି, ମଟନ ହେଇଛି, ମାଛ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଥୁଟ୍ ମର୍କାଣ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ମାନେ କେମିତି ଆୟୋଜନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯାଜପୁର ବିଏମ୍ ସାର୍, ଆମର ସାର୍ ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର୍ ସାର୍ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ର ବିଏମ୍ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଚଷମା ଲଗେଇକି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ଏରିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍ ସାର୍ ରଜ ସାର୍ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ମନ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ କୁକୁରଟା ବି ତା ସହିତ ଅଛି, ଆକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ